ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, балечкои канали Саудо ТВ, мардуми дураи ватан ҳама кас асозен. ирӯз кароши 21 январи соли 2025 Саудо ТВ навор кард барои шумо тоқи тамошо кунен. хонаҳо фақат аз дохили Душанбе. барои реклама муроҷиат бикунен. замин, мошин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунен, навори байна реклама карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастай. бовар кунен, ҳар як хонаҳои рӯй кардан, ҳар як хонаҳои қабул кардем, ҳамаш барои шумо фақат аз Душанбе ай. агар ба шарти аз Душанбе хонахар бошен, навора тоқи тамошо кунен, лайкро бизен, дар канал подписатсия кунен. ман навора сар мекунам, тоқи тамошо кунен бача азиз. нашуд масъалаи хонаҳои фурӯшӣ, заминои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ, хулос чизе бошад дар шумо фақат дар WhatsApp рӯй кунем бачо. дар ӯ таги комментар нависен ки ман хона дорам, ман замин дорам, ман дар замин дар кор, ман дар хона дар кор. ихел не, фақат дар WhatsApp муроҷиат кунен, лайкро бизанен бачо. ҳамин лайк беҳад камай, чӣ қадар бошад лайк бизанен. агар подписатсия кунен хубай, баъдан ҳеҷ када бовар када сумнатен. эҳтиёт шин. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чанд солҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша. агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону Бухтару Кулоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон рӯи кунем бортона. оҳан мехарем бачако, оҳан килош 2.5 то 3 сомонӣ, коробка аз 1 сум 30 дирам то 1 сум 80 дирам, коғази сафед 2.5 то 4 сум мехарем, кондисионер 300 то 600 сум мехарем, зил газ 53 то 12000 сум, камаз мошини калони майда мехарем, караоти дар тиреза мехарем, холодильник аз 200 то 700 сомонӣ, тинка 1 сум, алюминий 7 то 13 сомонӣ, мед ай 6 сум сар мешавад, аккумулятор мошин мехарем мега килош 4 сомонӣ. тамоми чизи кӯҳна мехарем. дар WhatsApp нависен салафан 3-4 сомонӣ. маълумоти пурра бо WhatsApp бачако поделитса кунен. касоне ки оҳан дорад занг занен масъала кунен, мегира бача азиз. мегзарем ба якумин квартираи фурӯшӣ рӯй кардагӣ. навора бо диққат тамошо кунен. квартираи фурӯшӣ рӯй кардан ки дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино, чортути боло, доми 4 этажа, дар якум этаж, духонага 60 метри квадратӣ. нарха бинен, гари нархи зурай. навора тоқи тамошо кунен бача азиз. беҳтарин навор шид. обсвет доимӣ мега. фақат харидори аниқ бошӣ занг биза. рақамҳо шамоне барои тамос WhatsApp дастӣ. кухниш калонай, рости мега дари даромаддай. обсвети доимӣ. хонаҳо мақсад ду хона ҳай, ҳамашам ҳардашам 6 ба 3 бо тамоми шароитош, ҳуҷҷато бо маслиҳатдай. мақсад ҳастай. мактаб, садик, балниса, бозорча, масҷид, хулас ҳамаш наздикай мега. хона бо баъзе ашёҳо фурӯхта мешавад. 1-2 қисмиша мега мақсад аммо чизои даркора мегирем, далши мондагиш каси мегира, мепартоем мерем. хулас одамои харидори конкретни занг бизан. агар адресора нигоҳ кунем бача. як бор дига квартираи фурӯшӣ ҳастай ки доми 4 этажа, дар якум этаж, шаҳри Душанбеда, ноҳияи Синода. дар ноҳияи Сино нархҳо қимате бача азиз, ира арзонтар мондан ки савдо шава. чортути боло, доми 4 этаж, дар якум этаж, духонагаи 60 метри квадратӣ. обсвет доимӣ. нархша бинен 450 000 сомон. бо муомилаи созам карда мешавад. хулас ремонто фасон хушрӯи замонавиай. барои маълумоти пурра рақамҳои 4912 WhatsApp-и соҳибхона ҳай ҳозир занг бизанен. аз номи канали Саудо ТВ салом расонен. дӯстони азиз, мардуми YouTube, нафаре ки хонаҳои фурӯшӣ дорен, хонаҳотон ранги ҳамяка видеонавори фасон карда 1.5 ёки 2.5-3 минут видеонавор кунен. тамоми ашёҳои хонаҳотон дар видео бия. адресора фақат пурра карда нависонен. мо навори бадна дар YouTube, TikTok, Instagram рекламаи гариниш мекунем. ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта битем. ҳамин Саудо ТВ
به یگان پسردنی کار میکنه بچه عزیز. مقصد خدمون به خدمون گارانتی میتیم که ما یگان ریلتر نیستیم بچه میدونین. فقط چیزی که روی میکنن bez پسردنیک سودا کرده میتین دوستان. فقط نوارده لایک بزنین. همین لایک های شما سببی بالا رفتن ویدیوی ما میشه که در دیگه نفرها باز در تلفنشون برآمدن میگیره. همون نفرهای خونه آخر خدا خواهد همون آدمایی که مقصد احتیاج به هم خیلی خونه ها دارن و یادم میرسه زنگ بزنین نشاطی خونه مسئله کنین. میگذاریم به دومین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی روی کردن که در شهر دوشنبه در یکم سویتسکی دو خانگی 55 متری کوادراته. انا خانه من خانه. ریمونتوش هم بد نیست دوستان. فسون خوشرویی زمانوی کردگی برای زندگی کردن تپ تیاره. خانه در 11 اتاج قرار دارد. دو خانگی 55 کوادراته کلان دوستان مثال. خب نشاطی نرخ نوش 590,000 سومونی نرخش 6832 رقمای صاحب ملکای صاحب یعنی کوارتیره ده مقصد پریموی زنگ بزنین از نومی کانال یوتیوبی سعودو تیوی سلام رسونین. اگر خواهین خانه هاتون رفته خدمون ویدیو نوار میکنیم در یوتیوب تیک توک اینستاگرام رکلام کده فروشتن میگذاریم یا که اگر خطان روی کنین صورت های فسان روی کنین یا اینکه تلفن را برکی بگیرنده ویدیو نوار کده روی کنین رکلام های فسانش میکنیم دوستان. میگذاریم به سیومین خوندای فروشی. مقصد ماشین روی کردن که در شهر بخترای خوندای سنتا لوبیتیلوش هستای مرامت تماشا کنین. سالش 2014 گازی خالی نرخ 80,000 سومون موتورش دو коробка автомат. ماشین میگه заводской газ قطعی برآوردگی کمتر معامله هم داره. ماشین یگان درد نداره. داکمنتو تا اوگوستی 2025 هستای. معلوماتی بیشتر اویدی همین ماشین رقمای 9705 زنگ بزنین. коробка автомат объемش ده گازی خالی سالش 2014 شهر بختر خوندای سنتا 80,000 سومانی. دوستان یک سوال بتم همی مقصد داخلی خانه ها ده یک تا دو تا ماشین را مقصد ایلوه کده ویدیو نوار بکنیم یا که نکنیم. مقصد هست این نفرایی که ما را به خاطر ماشین تماشا میکنن همه خیلی آدم باشه اگر در این تگ کامنتر نایسونده مونین ما مقصد به نظر بگیریم ده باز کم کم ماشین را هم داخلی ویدیو ده ایلوه کنیم. میگذاریم به چهارمین خانه فروشی. انای خانه را در ابلوشکا موندیم تماشا کنین. خانه فروشی است که 4 حجرگه مساحت 5 سوتیق زمین. انای خانه در دوشنبه های در ناحیه فردوسی قرار دارد. دهه دریاباد قرار داشته است. خب دارای 4 حجره مساحت بینهایت کلانی 5 سوتیق زمین. نرخش میگن نرخ بد نیست 350,000 سومانی دوستان. شما در 350,000 سومان همین 5 سوتیخه 4 حجره‌گر خریداری کرده میتونین. این مرام از زنگ بزنین آیا همین خانه به همین نرخ ارزنده هست یا که نیست؟ شما ایرا در این تگ کامنتر حتما فکراتون نایسونده مونین. اگه ما فکر میکنم که مقصد این 5 سوتیخ هم سوتیخش کم نیست تمبولی داخلی دوشنبه ده. که با فکراتون شما نویسین ارزنده به 350,000 هست یا نیست. میگذاریم با پنجمین خانه فروشی. خانه فروشی است که نزدیک حولگی 4 حجرگه مساحت 6 سوتیق زمین در ناحیه رودکی دهه حسن آباد قرار دارد عزیز. رقمای واتساپ شو نماندیم. السلام علیکم برادران عزیز میگه خانه‌مان سراش نفروخته می شود. همه شرایطش هسته. خانه راه یوان رفتنده مقصد بیوین بینین میگه طرف یوان عید شنبه رو میگه مقصد بینین. خب کنکرت نی خریدارو زنگ بزنین. 4 حجره 6 سوتیق زمین مساحت دارد. بانیا درونده هسته آشخانه و هزومخانه هسته و پدوال هم دارد. دگدان خانه هم داره. همش هست داکمنتوش 100% های با سودای خوب میکنیم. زنگ بزنین 250,000 سومانی. رقمای 6611 واتساپی صاحب ملکای
از نومی کانالی سعودو تیوی اینا مرامت زنگ بزنین دوستان عزیز. میگذاریم با ششمین خوندای اونتی فروشی که پیشتر سنت بود انایش اونتی های خوندای اونتی روی کردن که در ناحیه خراسان قرار دارد. سالی برآمد 2008. ابیامش 1.6 коробкаш автоматика бензини холи ноҳияи Хуросон қарор дорад. ماشین حالتی خوبی تکنیکی در قرار دارد. موتور коробка ходовойш мега 100% ҳай. 4 تا электропакет документҳо бучидагай. ماشین ховай. касе аз номи канали Саудо ТВ занг зана агар бо арзон мешава. ماشین мақсад расход надорад. як бор маслаша алиш кадем мега соҳиби ами ماشین дӯстон. хулас 80000 сомон дар ноҳияи Хуросон. хундай аванте 2008 маромад. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки як ҳуҷрага квартира дар сеюмошиёна 30 метри квадратӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ. дӯстон масъалаи лайко беҳад камай. ҳами пасдед нираз нигоҳ мекунем чихел ки лайкора намезанем дӯстон медонем. набошад меҳнатҳо аз рӯи миллион шудестай. хонаҳои арзон ҳаракат кам мондесем деки ҳами я лайки бепуле ки дар тарафи дасти чап мондагай ҳамира ҷиқидан ман намедонам. аки мо барои як видео 2 соат вақт сарф мекунем, шумо барои як лайки мақсад бесум 2 секунд вақта сарф карда наметонен. мақсад чӣ қадар дастгирӣ бисёр боша агар бо мо ҳам нисбати шумо хонаҳои арзонтар мемонем. хоб квартираи фурӯшӣ як ҳуҷрага квартира 3 этаж 30 метри квадратӣ шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ 335000 сомонӣ. ватсап шонда ҳозир метавонед занг бизанен. об свет оби гарм ҳаста мега. хулас маълумоти бештарша занг бизанед дӯстон азиз. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. ана боз квартираи фурӯшӣ астае ки як ҳуҷрага квартира дар 10 этаж 41 метри квадратӣ шаҳри Душанбе Зарафшон Зарнисорда қарор дорад. ассалому алайкум. хонаи фурӯшӣ мақсад духонага кадагӣ ҳай. хона дар 10 этаж доми 20 этажа об свети доимӣ. ҳуҷҷат шартнома 100%. дар назди хона гимназия, мактаб, варзишгоҳ, бозор, бохчаи кӯдакона, балниса мақсад ҳастай лифтам дора мега. домдоми бексабурай. ина маромад дӯстон. чизе ки ҳастай гуфтем дӯстон. 270000 сомон нархи квартира ҳай. хоб духонага кадагиай аслан ба документ як ҳуҷрага 41 метри квадратӣ. маълумоти бештар занг бизанед. хулоси гап навор тамом шид. 6 та хона буд, 2 мошин буд. чизе ки ёфтем ҳаракат кам мондем. лайкҳои тарафи даст чапа нигоҳ куненда. подписатсара ҳатман фаромӯш накунед. номерои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар ватсап рӯй кунед. реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай дар комментариҳо менависен. фақат дар ватсап нависонед. навори байна эълонтон мекунем. ёфта метем иншоаллоҳ. лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунед. зиндаву сарбаланд бошед дӯстон азиз.